सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। चलबे चलबे शेष करे दे आगामी बছর। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का या है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुभान अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दो ना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरे नस्ले पाक में है बाचा बाचा नूर का। तेरे नस्ले पाक में है बाचा बाचा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैमा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुभान अल्लाह। কি খারাপ লাগছে? খারাপ লাগছে? আমাকে বলা হয়েছে আলা হযরতের কালাম পড়তে জন্য পড়ছি, কি খারাপ লাগছে? नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। चिल्ला बोलून या रसूल अल्लाह। और एकटू मोहब्बत बोलून या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह बोलेन रसूलेर दुरूद पढ़। ठीक किना? आवाज दे बोले इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहाल्लाযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। কোরআনে আছে কি নাই? চিল্লা বলুন আছে কি নাই? আল্লাহ বলেন রাসূলের দুরূদ পড়, রাসূল বলেন খোদারি জিকির কর। ঠিক কি না? আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কি না? আল্লাহ বলেন রাসূলে দুরূদ পড়, রাসূল বলেন। অফ করে দেই, চলবে? তাহলে আওয়াজ করেন। আল্লাহ বলেন রাসূলের দুরূদ পড়, রাসূল জিকির করে। আল্লাহ বলেন রাসূলে দুরূদ পড়, রাসূল দুই হাত তুলে। আল্লাহ বলেন রাসূলের দুরূদ পড়, রাসূল বলেন খোদারি জিকির করে। আল্লাহ বলেন রাসূলে দুরূদ পড়, রাসূল বলেন খোদারি জিকির করে। আল্লাহ বলেন রাসূলে দুরূদ পড়, রাসূল বলেন খোদারি জিকির করে। তাই মখদুম শাহ বলি একবারে নারা ধরে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার।